In the heart of Bangalore, there's a cultural space that bridges tradition with today. Surabharati Sanskrit and Cultural Foundation. The focus here is on keeping the timeless language of Sanskrit alive, while also nurturing music, dance, theatre, and the arts. A beautiful Gulu display. Different teams have come together to present episodes from the timeless Ramayana. This is a depiction of Surpanaka's story and also the map of the Vanavas. A lovely temple on the premises. ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಾಮನು ಗೆದ್ದಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಪುಷ್ಪಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ಅಯೋಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಭರತ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯದ ಜನರು ರಾಮನಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮನು ಬಂದಾಗ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ? ನಾಗಭೂಷಣ. Solo Bharatanatyam performance by Harshita Shiva. Harshita has been a very dedicated and accomplished Bharatanatyam dancer. She is trained under the esteemed guidance of Srimati Lata Aravindan from Premalaya Dance School, Chennai. அன்னை மீனாட்சி அலங்கார பொன்னூஞ்சலில் ஆடும் கண்காட்சி ஆயிரங்கால் மண்டபத்திலே அன்னை மீனாட்சி அலங்கார பொன்னூஞ்சலில் ஆடும் கண்காட்சி அவள் ஆடும் கண்காட்சி மீனாட்சி ஆடும் கண்காட்சி. Thank you for watching. Please like, share and subscribe to our channel Sour Cheese.